Ноги наши не видно? Нет, совсем. Bonjour. Bonjour. On veut que vous nous parliez un peu des ateliers qui vont se dérouler au mois d'octobre ou novembre à Saint-Pétersbourg. Ok, alors je suis bien heureuse d'annoncer qu'il va y avoir quelqu'un de mon école qui va revenir faire des ateliers ici à Saint-Pétersbourg. Я очень рада сообщить вам, что в октябре-ноябре месяце из нашей школы приедет преподаватель и проведет несколько семинаров «Слушай свое тело» в Петербурге. Une de mes animatrices, Manon Pelletier, va venir ici pour faire 4 ateliers. Et c'est une jeune femme... ah non, je me suis trompée. C'est Diane. Стоп! Не-не-не, ну мы отрежем. Oui, je suis bien heureuse d'annoncer que ça va être une de mes animatrices, Diane Paradis, qui va venir ici faire 4 ateliers. Diane est une dame qui est avec moi depuis plus de 20 ans et qui fait un très bon travail et qui va être heureuse de venir vous faire 4 ateliers particuliers ici à Saint-Pétersbourg. Я очень рада сообщить вам, что к вам в Санкт-Петербург приедет один из моих преподавателей, это Диана Паради. Она работает в моей школе уже более 20 лет, и когда она будет в Санкт-Петербурге, она проведет с вами 4 семинара. Alors, le premier atelier, c'est Écoute ton corps, qui est la base de notre enseignement, qui est vraiment le noyau de l'enseignement. Un atelier qui vous aide à devenir conscient des raisons pour lesquelles ça ne va pas comme vous voulez dans votre vie. Семинар «Слушай свое тело» – это ядро, это база нашей школы, и на этом семинаре мы изучаем, почему в жизни у нас очень часто получается так, что складывается не так, как бы мы хотели. Et vous allez apprendre 9 moyens importants pour justement améliorer votre qualité de vie dans l'atelier. И на семинаре вы узнаете о 9 способах, которые позволят вам улучшить качество вашей жизни. Et aussi, chaque atelier dure 2 jours, 2 jours complets. И каждый семинар длится 2 полных дня. Un des moyens très importants que vous allez apprendre, c'est comment vous réconcilier, parce que c'est important d'avoir des bonnes relations, puis et de se sentir bien avec tous les gens qu'on aime. Одним из способов, которому мы вас научим, это как примиряться, потому что это очень важно иметь хорошие отношения с теми людьми, которые вас окружают. Et ensuite, le deuxième atelier qui va être sur la colère. Второй семинар, который мы проведем, это будет семинар по гневу. Ça va vous aider à comprendre pourquoi vous vivez souvent la colère, pourquoi vous vivez des genres de colère que peut-être les autres ne vivent pas ou les autres vivent la colère que vous ne vivez pas. On ne comprend pas souvent les colères des autres. И вы узнаете, почему вы переживаете иногда гнев, почему вы переживаете одного рода гнева, гнев других людей на ваш гнев не похож. И почему, как получается так, что мы часто не понимаем, почему гневаются, злятся другие люди. Alors, dans chaque fois qu'on vit des émotions, il y a toujours de la colère qui est derrière chaque émotion. Каждый раз, когда мы переживаем эмоции, всегда за этими эмоциями прячется гнев. Vous allez découvrir pourquoi c'est si important d'être en contact avec notre colère. И вы узнаете, почему это очень важно осознавать свой гнев и быть с ним в контакте. Et les colères sont toujours associées aussi aux blessures, les blessures de l'âme qu'on vit tous. Гнев всегда связан с травмами души, которые мы все с вами переживаем. Comme par exemple, une personne ne vivra pas le même genre de colère si elle se sent rejetée que si elle se sent humiliée. Потому что люди, которые чувствуют себя отвергнутыми, они переживают абсолютно другой вид гнева, чем те, которые чувствуют себя униженными. Puis il y en a qui gardent toute la colère en dedans, d'autres qui l'expriment beaucoup. Есть люди, которые весь гнев держат в себе, другие, которые чрезмерно его проявляют. Et vous allez aussi découvrir qu'il peut y avoir des bienfaits à oser exprimer une colère. И вы также узнаете, что бывает нечто хорошее от того, что вы проявляете свой гнев, и почему важно отваживаться на то, чтобы его проявлять. Puis des moyens concrets, comment gérer la colère quand vous sentez que ça commence à monter en vous. И еще вы узнаете, каким образом управлять этим гневом, когда вы чувствуете, что он внутри вас начинает закипать.
Puis pour les personnes qui ne sont pas très au courant de l'enseignement d'écoute ton corps, je vais vous dire que notre spécialité, c'est de donner des moyens très concrets que vous pouvez tout de suite appliquer dans votre vie suite à l'atelier. И для тех, кто еще не очень хорошо знаком со школой «Слушай свое тело», я хочу сразу сказать, что основной специализацией и главным направлением работы нашей школы является давать вам конкретные методы, которые вы сразу же сможете, вернувшись домой после семинара, начать применять в своей жизни. Ensuite, il va y avoir l'atelier sur la culpabilité. Также мы проведем семинар по чувству вины. Et vous allez aussi découvrir peut-être beaucoup de culpabilité que